খবর গেছে মরিয়া। भैया आप किसी में खेल रहे हो, मोबाइल में खेलो। प्रिंस पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ठीक है? नहीं, इसे फ्री फायर खेलना है। ওই রকম তো নাই, মানে এমনি হালকা ফুলকা দোকান আছে, ওইখানেই করতে পারবো। चलो भाई और काम करते हैं। हाँ हाँ चलो। আছে নিজে করবা না, ওদের ওরাই করবে, তাহলে আছে। কি করবা, কি প্রিন্ট করবা? হ্যাঁ, তো ওই যে অঞ্চলের সামনে যাও, অঞ্চলের সামনে আছে, এইখানে একটা আছে, মা স্টুডিও আছে। হ্যাঁ